Znarktelikejsjetem, na telekanale für Information rawacht abun studie Churite Botrals, Ziberten abun efire. Investitionsprogrammai felgett Republika in Westmegeske arrester Sauzen, des Wiederfatirung Chazare. Kerume Fachatze kenne Koise Ertevenja arrestad, Kustmat Sauzen, Winkte Chazarestadel. Raydetta premi azı guymacı evzaren tur, İyul entiştin derte bereger sevdiste istes nominaziye. Respublikaya serceti seyrogder problemetej seyiv seren xazarte farst dartler der skotsagun sevzen, uytixey evvax irtazı arrest sevdiste bire fatirun beste xeytte. Se arrestat xast dersid investisyon programmame. На Республика Саран Хазартора стаду приоритетун фадыздахан ацыqottagana vdisanu investitsiyon programmay falgatta ertazma das bira fatirun basta xaytta sarazın vand kaykanen suey bir adamın qalmakasın fatir taraysın mam vaxs rastajerev nalzısta gobatev smartawengel fatir tawarın mam falan qusud zaw amaznawr pasulakta estas fatirun basta xaytta arastad kayzagna qa as basta xaytta arastad bira azun problema iudazgnas qotsakkanzan fala ertaz Сеног инвестицион программа арастырсыд, уйфарцы бонтыссан, солдар садагой бинунты саран бенаттай сифтун канен. Это 6 75-квартирных домов, таких как вот на улице братьев Губаевых, те дома, которые построены. По районам это будет еще 2 дома 18-квартирных в Джаве и 2 18-квартирных дома в поселке Знава. دوامین دوین دکه گماست ت بیره فاتیرون بست خیت آرستر سوزن و دون پروژه تدارزست سارز میکرورایونه ت بست خیت آرستر سد و دون خزن افتما پروژه مگسکه خرزار استر سوزست بست خیت آلوارس تریتوریتم سوالتن سارازست قازن بنته اما فلادوزن بسید کتم آبون بون نسان گوندست گورت تریتوریل آسنوک خزرت سبنت دارست سوزست و دون در. Застройка по улице Героев 118, это вот этот дом, пострадавший во время августовских событий. Это будет дом по... Там же 3-й корпус, вот, там где 2 корпуса стоит, на братьев Губаевых, на общежитии камня. Это будет улица Исака. Это вот где старый дом, где аптека. Второй школы. И еще дома такие будут построены по улице Астийской, в конце, там где старый текстильный комбинат вот этот был. Яхэгдон пресс-конференции Растаджа Республика Орастада министр Невскот Бавартова Магаска Анама Кавак проектун сметун документации басатта канен фадл Сараза Вардер Сетхас. Министрад Якуслам бенагай Дорзан Саранот Орастадмам. Самай подрядун организации тасакоста хаст кануй афунел. Аппад думанта ама нормата хаст кангия. Тедет Роза Кокойта Александр информацион равах дабун. Kustwar zagadaj magen je archajden veje chors fesztivjetem. Völszakottag jechit szavitonul ravdesztak olyszak téblőte Timur. Ujkene keszak darde közt. Je közte szuszek dinette te herazert a nehockaszek csirtkot originál. تبلویت ایمور راگورد قایسای ویکد فند در دیس پرستا یراگورنگ امر سوختینات فلاینوتر چسلای فستما یقود از دختا خخول سوادون کس کم مدر ست سخزار رسته دو امی نفت سمازد ایمور فند کتا کساک دارن باسین سارازن وقت قده در نکتا یا فند آخم استر قطاگ مراخیزن اول فتزاول بالخط تا فونز بین فاریل لپنه اما سا آوختا یو باسینه فلفسته در ایمور باقود نوچه در مال سال در باسین سارازن نرن است آست اما یول در سیمت زاگسته کسک تایم خام کدوم امروزی روز ما افت کاستم ما خداگم نیشود یا میل در ودی قدر ستن فکر دونه دون خورز دون ما ولو خود کتونش دون دیاسپای دوگانانیست ما سردا کتون سیدا کتون ستی تکنیک در با کتون سرستون سا این در افتان مخیت خطای فاید کتون سرشت پسا کتون سیتسا کتون آناتولی لیشان اشارم میرا تیم فکاستی باشدی من فکر تو مرمسترم مبونو زغنشتر بوزنمی اشارم میرا فکاستی من تبلوید ایمور دار یاندارنا فاریل در آتس کساجفد خیسن کنده این کسکت فدای آدای اون نارد اما قزنگ آل خزو ویدامین تای او انا خور خرزاد اما تاین فالخاص کنجه تدرفیل خانند خزدر
باش دو خیشان کنی نداد تایمای ما و بروی خوش خدای دو سودون ایمین استیشاره اشتراکی چیز نو فوق کنه دوست کسوگان دوست کیسلورود ترجفن در ویرا بود ساکنه ما مجیس نوجی تمپراتور نی رژیم ایدئال نیوست فاریلند سامی ایدئال نی در گنانشیه اویویا تمپراتورا ما کسوگی کوچیست و در اون مخصوص دارم تیمور کساک داره ارز قبسه و مگس که سرماگون خریناگای دارد در کسک تخرنز ارزون مینیرال تدر میفستی وگن کساج فدو بیر خرزات در تبلوت تیمور رانیس آسپا سیده فلدر ویفند کنه آزاز مسستانه مد فلدر کنه هزار نقاوی دوست قدر بکنن کساک دون تیمور سارستای خی تختای فلی خدا کدرازر تا و مگس که این فسته در فینانس و نخوز باکود تا پرزیدنت بیبلت آنادولی شانش خانم فولی هم سپیشال نروشان چیست من آخام آدم سخت اگر شانش بولخان جلوسینج مخالک در سنور ویتن رستوف مادر جور ویتن افتم نیست کدام لفت نیست تویشیا بازت کدکاسوگوی پلان پیسومان من ابوسین تا پراکتیچسکی بنات نمیرای تویش اسفل در گناه نمو خود کنم این ماشاونش تو مخداگ رویدا و مالیو کارازونجی ما خنگه مول کنم فلسفه مخداگ جی روزولیت کنم جی من مخی ایدو مخی مالیو تیمور فند کنه یک کسک تنماچ نوجه ففل در کنن میفستی وگن خزارات نوجه در را ورخت در زن تیمور کوسن بیر ورزه امی خزارات در آرخای ارمستر یخدک آخام کستورزاگ افزونگالی مکتن تا سفیده و پرسپکتیوون در چرکوتریگینا کوست آیدا مریتات فادیما اینفرماتون را وقت آبون Kerum fout kennen skoise ertauenge arrestat. Goret mema vizur qawe erbaxtuy nuazın dunexax. Koise tse ivenzinet dersid odun fadulu çirtqut regine reportaj. گورد کویسا ارتاون جارستاد کروم با خطه سیلاگون تایسایی و خیته کات کوستا ونگل اول درصد آسفالت دکاکزار این دو ونجه گاگارین اما کامارو و ونگل تلتاوا درصد آسفالت فتزاکزار ابتن من قلق آرستادون ارمجت الخ درصد است اما سر بالاستوی خوسر ایرستوی ناگ ارمجت زاودای ونگل آرست درصد است که افدای دون لدرسن آناوتا اما فنداج زمال نادن سنتا سراز استسل روخ تدر ونگل آرستاد کوست مکوشت تعرفنال توی آتساز اولزاجه اخص کوت توی سپال بریگاده کوشت تایول درست کویسای سرجتا و دونار خواهد توی تمکوسته تا صدای کوی برزوند مزادل اما فعودای کوی آفونل نر سرجت زرده تا روخ کنند سنوک آرست ونگتای Уложены бордюры, уложены лотки, уложено асфальтобетонное покрытие на всей протяженности улиц. Так, делается освещение, ночное уличное освещение. И, в общем, какие-то работы еще недоделанные, сопутствующие. Ну, мы надеемся, что это все сделают и закончат. آتاس کوی سامراخ توی نازندون ویزور قوی وقت سج سیراک خاخمن بایو کنزست سرجت در کوی سامما با وقت توی цифровون تلویزیون نات در Цифровое телевидение сделано, работают 19 каналов. Первый, второй канал не работают пока. Местный канал тоже показывает не совсем хорошо. И Осетия, не знаю. Хасан Гикалаев обещал, что это все будет сделано. ودارگم فندک تارستاد داشته در کست سوزن دوامین دوم فتزگاماز فند کننز کوی سنوج در مایوون لینینون کاپیتالونه سرازم چرکوتریگینا کوست آیدا مریتات فادیما اینفرماسیون را وقت آبون Justitie ministra de rabatvet Republike administrativun territorialun iwekte ama territorialun zonete sermagun wa verte payda kenene fedel arente banısan kenene kamise vengtem. Rabat cestwinge ermegved Republike kartame baxeske arente ama benettes nesan kenen kesete virazme kamise vengte baskerstoy Sputnikon sisteme fersem. Administrativun territorialun iwekte exen arente banısan kenene farstet fedel rabat zirt. Rayonte administrasite serlevjete arxaytu serayonte intereste baqaq qanenel. Justici minister Lalet Zalina banısan kutazagene iwil serok der xesu Republike serjete intereste baqaq qanen. Kamise rabatten xatzekte sarazge rayonte administrasite serlevjeten u nafegun dersit semey se teritorite administrativon territorialon arente svidar kenene fedel zakone projektme rarazme kenuy xitsavade rabatte.
Вогдар Саудзен азы июлентишчендер гуймаджа премии. Стас номинации Берегер Саудзесты фестивек дженкос Чибакутта вудун немте. Сычен церемонии вогд Кадер Саудзен уйфаделу народу нермек. Фестивалом политика спорта и туризма Федеральный комитет хусади растунеру сотрудничества и миноварадима юма дыка газвазенс ацмазал. Ацазмазал махастерцет эстес номинации. Азы журналист, азы юрист, азы тренер, хама автодартер. Номинации тенсепет Федеральный нафи хусан кутует самой интрига قاقد ارتسوا فستا گوزم تونگ. Комитет سردار خدی و گات کوت والنتینه نخستم گس که خادی شتف زارنس قلاس کنن رواجم. هفته مگه خطر ویتنس کاندیدات کم کوسوس پروفیلون ведомства مدر. آتسا و گاز آز گوی مگه خورزخ لوردنی کمنرцет آتساستان نرما وقت سوا افزارن دور. С начала года, с января, мы фиксировали все достижения, активность молодых людей в той или иной сфере. И вот по итогам года, соответственно, у нас возникли таким образом те или иные номинации. Главной целью этого мероприятия является повышение престижа общественно значимых профессий и поощрение молодых людей, так скажем. Это мероприятие у нас уже ежегодное. И опять-таки в январе у нас уже начнется фиксирование активности, достижений людей. Будут еще помимо номинаций благодарности. گات کوت والنتینا مکودبانستان کوت تا و مگسکت سریمونی وازن سیراغنستان و اخسانادون سارد خیتن قابستن نوگنم درابرک کنن پریمی آز آدیماگ بیرتن سوزن رازن گاردگنن سمی برزون در کنای پروفیسیونالون ست دینات همه سنستر در انتست واسه کستم. В этом году мы проводим 19 декабря. Я пока не могу раскрыть, какая ситуация будет в этом году. И не могу пока сказать, какие номинации будут, но некоторые будут схожими, аналогичными прошлогодним, а некоторые у нас есть совершенно новые. Самое главное для нас это справедливость и объективность. То есть какие-то там, может быть, межличностные отношения, какое-то предвзятое отношение у нас исключено абсолютно. قلاسکنن فستیوگن وزرس آقا گوی مکتا ارتسوا و دون نمتفی قوسن کندس دوامین انو دست هماز گوی ما جبریمی سریمونی ولا خیزاو تسخورزخ چن کنن تسجن سریمونی و آقدر تسوزن انو دست هم دیگابره کینا کنسرتون زال شیرمینه بیازر تستیلا گزات یلینا قدست الکساندر اینفرماسیون را وقت آبون Президенты Фасоварцун фунде Фареста Рахиценерцет Путине венже харзарастадан. Но я береме гурет администрации арвнелта асавенгал но хидл цалцекенен костата бакенема. Фцагвал кушута арвнелтуй хиде конструкции хайтей чифазелен ودون السواسة ويفك أتركنن ويفستتا أرنالتوي خيد خسنت ريكونستروكسيما أما أفوخس رستجة يخص فيفزن أصوينجل ماغورت أدمنستراسي ترنواتون كامونالو خزارة تختي خرزارس درصد أنوسون أرتراس كاده آلية تيريتوري در نوغين ساسفالت كوتوي يراز در Отсоз در تا на республике Курд ахырзавы хадрай системаской Кремль зазбаласы мазалты. Уйтахайсан рахицан куттуй дуэн бинаты. Варасей столица мечият савзан уйтахаю утата алюна репортаж. Арвелас در مسکوم کریمل زازبلاسم آخر ادمینیسترا دارویت ریسپوبلیک اسکولات خزدر آخر گنینکت هفتمات سبر کوخ بینونت امسی در سوالت کریمل زازبلاسم یارگانیزاتر تا ارولاس در ارخونن سورسی فدراسی اندر من در ریگیون تای آخر زوت آسم اشتابون پروژه خیاد رایسنت ن ریسپوبلیک آخر گنینکت در برگبون و مزلت خیاد رایسنت خی آخر ادمینیسترا اسکولات کوختاری و گادن با خسکنه سمی سوالت تخسن سال در کاندیداتور راوزاروی امستی ودون خیاد رایس و Кремль зазбаласы мазалты. Что касается приглашающей стороны, они обеспечивают все на месте. Значит, гостиницу, питание, пребывание в Москве. А вот дорогу и питание в пути, это все, и экскурсионную программу, это все Министерство образования, вот эти все расходы берет на себя. Мы разослали по республике, по районам, и в городе квоты. Районы получили по двое детей они отправляют, а с Джавского района выезжают 3 детей. Ну, город мы не всегда охватываем. Ну, один раз, значит, в один год едут с одной школы, другой год с другой школы.
Фарун Кремль за сбаласа хаядрайстой фентессе веллоне, асаста хор администрадан раттой дуен бенате. Армест город схинвал скола золотой дартарма асу масштабом проекта хаядрайсен Республика и район де скола те ахарганинек тедер. Приглашение мы получили на 20 человек, 17 детей и трое взрослых, в том числе и врач сопровождает группу. Елка состоится 25-го. 22-го выезжают наши дети. Отправляем их 22-го. Сопровождение в пути обязательно, безопасное передвижение с города Цхинвала до Владикавказа. Это ГАИ всегда, Государственная автоинспекция обеспечивает, за что им большое спасибо. Кремль за сбаласма свалатта асаудзисте дуен диккегам дигабре, ама фастама та арцаудзисте дуен нхсазам дигабре. Армест Москве сайрак за сбалас нафинзисте фалама хаядрайсисте, алы хузум культуру мазалте дар сараздистесен экскурсите дар. Утата Алюна Багате Азиз информацию дравагдабун. Madebun banasan kutuy fıtsegam skole, uytaxay axır gencete skola zavtime basate kutuy konsert. Berek bu mefakhattuy nevatskasek biazırte stillayder. Барагбун te kalendarais khors ama warzon baragbun bansan ekenem iul vaxstar ama zenar darade mag madetsen madebun bansan kotoy gora tefetsagam skolaim baragbun mazalma erban berdiste axır gençte axır ganinekte ama seni yarjten hat duni mafazenge maxıl fetsag der simbalens namad tsestete baxar nekenins namad koxte zindinetine baxiz mad zerde namattan lavar kanin sezar daire daudzinat stenel yuzerdion ambarnsn natin ama naqaq warzensna agarun warstay бансан котта яран хаса скола директор Гобостеру Судан. Когда нам тяжело, мы зовем маму. Когда нам радостно, мы говорим: ой, мама, как хорошо. Когда все в жизни хорошо, значит, это очень хорошо. Потому что у нас были, есть и будут такие героические мамы. Да здравствуют все мамы! Ура! Концерт خادیش تکاست سمزف گتخص کتوی زارج تکاف دست سوارز و مدتستن چی در تسسین الارستوی فتساق گاختسفته چی در تتارادون خاطراف دستوی سکولا استال تکه استوی مدتسقوز دار توی ست صوت آرخاید ما اما سنزرده بنیتین کتوی سا آرخ زینت دل برک بون راوات سمدیسون آلگلاس در بات تکوتا سرماگون نومر سینه مکردی فدل خستست آخر گنینکتم زالود ناخر قارم برک بونون واور ما زالود زردم قارگه اما فلمن Дазер Стелла Куцтраул Тата Оксана информацион ра вақт абун. Нрта базунге от спортивун сарда арцавге хабертиме. Футболе президенте Кубок Рамбул на сарапун турнира фабарегасте ардак финалисте. Қасты таравадасте цимедисон. Турнира финала и в суперем хайфет сақасты фемелдесте командата Дургуис эмечесел шабхай. Асақасты цыпар нулахаде фалахизесте Дургуис микрорайоны кажетем. Арвил хатта республикон нересте тахчиндер командата хсенве алсы микрорайоны команда. Спортор жетем стырдерцем листину дравзарен коттаде какаст. Унта фемелдесте командата массив эме героев. Эресте кордум стадии алсы командата сконд эме кастме гескедер берегвет фаворитен умхакме кехаун суи. Стейма кайтарте венже футболистесте турнира фаруны валхиззауте. Эме кезахне ка аппеттер аразесте цеме аппен каттаре نوجي درما إيواز سخيمن وازوي سيراك تيتول كار سبورتيفون توخصت قازن فزوات آل خايدر فوتبول ورجته في توي بيلر سوخت كومبيناسيته سمليسونه خست كوتوي إيفارغون سفته فوتبوليست خورزگرن تاوت خغد بايغون كنن فلايو أرول خاطر بورتي كول دور من باختوي كقاقنجته كتاك كول دور گسته ومگس كسيراك رستك فتسيس ام دخي 0-0 إيوان دسم مترون سفته تاخذ درس خست كوتوي قايتار تاونج فوتبوليست أما فلاخيزسته ارتا إيو خغدي Финал турнира мы наметили на 10 декабря, Международный день футбола, как знают любители футбола.
Турнир проходит в достаточно жесткой манере. Команды показывают очень высокий уровень футбола. На четвертьфинальной стадии все матчи прошли в достаточно напряженном режиме. Festider tavogdarsıdasta finale i utsuperem xahe inne duve qaste. Komandat skinvale veterante Ansun Tefalachis znawrel xsaz 0-хдей. Inne qaste Tatselinikov цепар 0-хдей рамнутта Шанхая. Президента проходит третий год, и я хочу сказать, что с каждым годом и команд становится все больше. Ребята, которые любят играть в футбол, они желают играть на этом турнире. И в этом году турнир проходит очень интересно. Собралось 16 команд у нас по республике, и все показывают хороший, дисциплинированный, порядочный футбол. Каждым годом футбол в Южной Осетии он прогрессируется. Ner erdek finalu qasdı tavogdarsıdasta fenzem dekabra. Normal qazan faz meraxiziste Durgis Emagiroyev. Steta final meraxizinin toq kendiste skinvale veterante Tatselinikov. آخه ودستنا بون خبرتم نردو فی مدمی فیلم